Filmadžija. Počinjemo sa snimanjem, pričat ćemo o novim stvarima, ne znam da ste spremni, u svakom slučaju krećemo. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, moji dobri ljudi. Ovo što ste videli, to sam bio ja, da, tako je, u muzeju voštanih figura u Češkoj. I lepo sam se proveo, bilo mi je super, da, to je ona prava režiserska stara ona stolica. Uživao sam sedeći u njoj, kao što sam rekao, nešto specijalno ove godine, jedna od prvih epizoda, pa ću eto da počnem i s ovom godinom u tako nekom duhu, da smo svi živi i zdravi, Bog nam dao sreće i zdravlja, to je ono najbitnije. 2026. oficijalno počinje snimanje Pasija Hrista drugi deo. Međutim, film se neće zvati Pasija Hrista, nego će se zvati Resurrection of the Christ, što znači uskrsnuće Hrista. Mel Gibson se odlučio za takav naslov i mislim da je sasvim opravdano i znam da će on to odraditi prebrutalno. Pustit ću vam kratko snimak da vidite ono što sam ja saznao iz nekih mojih izvora. Vidjet ćete taj snimak i onda ćete moći sami da oni koji znaju dobro engleski, izvući će neke detalje iz njega. Naravno, ja ću morati da ga skraćujem malo, pa ću ja onda da vam prepričam o čemu se tu radi. Do you have a title? Yeah, it's just like the resurrection of the Christ. Yeah, it's like, so that's a title. And yeah, it's very ambitious. That's all I'll say. It took a long time to write. It's really ambitious, and it goes from like the fall of the angels to the death of the last apostle. Do you have a start date? I don't have a start date. I just have to begin pre-production and see what happens. And it's just going to roll in its own time. It's taken its own time. I thought it was late. I thought, oh, it's taking too long. It's taking too long, but it's probably just right. Yeah, it's when it's supposed to be. Yeah. Well, if you believe that, that's true. Yeah. Yeah. I don't know. I hope you're right. I think I'm right. My instincts are that I'm right. Yeah. And if I was going to trust anybody with that story, it would be you. Yeah. I don't know. Do you consult with someone, like a biblical scholar? Oh, yeah. Yeah? Oh, my goodness, yeah. Yeah. And, of course, there's your own thing that comes into it from having read the book a few times. You read the book a few times, and it's amazing how your memory, how there's these recessive files somewhere in the background, how you can correlate this piece to that piece over there. And that's important because juxtaposition is everything with this story. And what it means in a bigger picture. Yeah. I don't know that you can do it in a foreign language because the concepts are too difficult now. Is that up for debate right now with you? Yeah, it is. I'm thinking But look, have you seen these apps now where they have this AI stuff where the guy's talking German and then he switches to French and then he's Spanish and then Chinese? Yeah. Have you seen that? Yeah. And his mouth moves and it's the same voice. I mean, it's crazy what they do. So, So you're going to use that kind of a tool, do you think? You could. Will you begin it in Aramaic or in Hebrew? Maybe. Yeah, Aramaic is really the kick, isn't it? But I think I've written it in English, but I wrote the last one in English too and translated it. And then the people had to learn to speak it because I think there's only about 400 people that actually speak Aramaic still. Wow. And apparently they understood it, so I was happy about that. Wow. So that was good. Yeah. 400,000 people, sorry. Oh. In the world. That makes more sense. Yeah. Sorry. 400 people. Sad, pošto ste odgledali snimak, čuli ste i šta Mel Gibson kaže. Znači, uskrsnuće Hrista, ili ti vaskrsenje Hrista, kako će se zvati taj film, otprilike, pošto vidim da je nesigurno što se tiče naslova, pratit će dešavanje od momenta kada anđeli padaju na zemlju, sve do same smrti poslednjeg apostola. Verujte, ako znate, ako ste čitali Bibliju ili ako ste bar istražili na internetu, znate da su ta ubistva, jer oni su bili svi ubijeni u stvari, smrti tih apostola jako teške, oni su umrli jako
bolnom smrću, sve ono što se sa Isusom desilo, sve ono što su oni sa njim proživeli. Znači, oni su priznali sve do samoga kraja, nisu rekli ne, to se nije desilo, kako bi izvukli svoju glavu. Zvuči surovo, ali veoma pošteno, s obzirom da su ga svi izdali na kraju, kao što smo i videli u Pasiji Hrista i u bilo kojem filmu o Isusu. Sad, ovaj film, on još uvek ne zna da li će biti na aramejskom, kao što je i prošli film, kao što se vidio ovdje u pozadini Pasija Hrista bila. Glumcima je bilo malo teže da to nauče, jel tako? Ima samo oko 400.000 ljudi koji znaju taj jezik i kako on kaže i kako tvrdi, u stvari oni su sve razumeli. Znači da je to sve bilo dobro, vrlo dobro i kvalitetno urađeno i nadam se da će i ovaj put da bude prebrutalno i voleo bi da film bude na aramejskom, kao što i prvi deo bio. Mnogo uživam slušajući taj jezik. Vidi, znači on ovo mora da razbije. On ovo mora da razbije, šta se sve ne dešava oko nas, kako je vreme došlo, mislim da ljudima treba jedan dobar veliki šamar, a što se tiče toga, da se malo vratimo u veru, to neko blagostanje prema Isusu Hristu, taj neki osjećaj, ta neka ljubav, poštovanje. Mislim da će ovaj film da probudi velike, jake kritike, kao što je rekao, neće krenuti sa snimanjem, nego će krenuti kao probno snimanje i iz tog probnog snimanja će nekako da uleti u ono glavno, kao što je počeo na prvom filmu. Mislim, drži se recepta čovjek, što mi je stvarno cool i stvarno mi je okej. Jedva čekam da vidim kako će da odradi pad anđela. To mi je, vidi, evo naježio sam se, znači jedva čekam, to me mnogo zanima. Znači, ta 3 dana to će da bude prikazano kao jedno veliko mučenje. Mislim da ćemo ta 3 dana da dobijemo jako brzo na početku filma i posle ide ono dešavanje. Znači, padaju anđeli, umiru apostoli. Ja sam veoma od pre nekoliko dana emotivno i vezan uz taj film postao zbog moga sina. Dosta smo radili na našoj veri i učili Bibliju. I mogu da vam kažem da ovaj film budi ono najbolje u nama i ovaj prvi deo nekako mnogo nas omekša i vrati nas u stanje ljudskosti. Preporučujem da ga odgledate ako niste. Film je izašao 2004. Da. Ljudi kažu stariji film. Nije to stariji film. Film je kvalitetan. Kada neko kaže Pasija Hrista, meni kao film da je izašao pre 3 godine, a ne pre 10. Star je film kada već moraš da koristiš tu neku stvar, kao na primjer VHS kasetu, da bi gledao taj neki film. Onda je film star. Ovako ga imamo digitalno svuda, lako je pronaći ga, možete na YouTube-u da ga nađete ili na nekim našim sajtovima. U svakom slučaju, preporučujem prvi deo, vidi, znači, ako vam suza ne krene, idete u pakao, definitivno. A što se tiče drugog dela, znači, kao što je Mel Gibson rekao, pisaće scenarij na engleskom, sve će on to lepo da spremi, razmišlja o tome da li će film biti na engleskom ili neće, ali ja mislim da će on nastaviti na aramejskom, jer nema smisla da promeni sada jezik, a prvi deo je uradio na tom jeziku, drugom tom aramejskom. Ja bi jako voleo da bude na aramejskom, nekako mnogo sam više bio zalepljen za film. Osim toga, mi Balkanjerosi, mi čitamo, jel tako, imamo titlovi ispod, ne ubacujemo naše glumce da puštaju glasove preko ovih glumaca koji su se toliko trudili, toliko su se slomili i prošli svašta na snimanju kako bi izbacili taj lik nama, da mi vidimo o čemu se tu radi, kako bi bolje osetili tu hemiju i tu energiju kroz naše TV ekrane ili kroz srebrno platno, nebitno, nije onda dođe neki tamo uđe, ispljuje se na mikrofon kao to je to, brate. Ne. Ja to ne puštam, to rade Nemci, to rade Šveđani, to rade, ne znam, mnogi to rade i to je meni tako jadno.
ovo je super, od Radena Ramenskom prijatelju, čitaću to, nije nikakav problem. Šta još, da, kao što je i sam rekao, glumci će ostati isti, neće promeniti ništa, on već ima svog Isusa, ima svoju devicu Mariju, ima i drugu Mariju koja ga je pratila isto tako, bilo bi lepo da je prikaže kao 13. apostola, jer u stvari Marija to jeste bila i ako se dobro zadubite u Bibliju vidjet ćete da ima dosta rupa koje fale i gde on u stvari govori o svojim apostolima, ali onda kao nešto da fali, ja mislim da fali taj 13. apostola, to je upravo bila ona Marija koju je on spasio kamenovanja, jer ona je bila uz njegovu majku i uz njega non stop sve vreme i kada su njegovi apostoli išli svojim kućama posle bdenja i posle svega onoga što su oni prošli zajedno. Ona je uvek stojala tu i bila je tu u njegovoj kući. Da, ono što još mogu da kažem jeste da hvala vam što ste došli na moj kanal, da ste mi živi i zdravi, bacite like, bacite subscribe, nadam se da će kanal da raste, ja bi to jako voleo, kako bi mogli da pričamo o ovako nekim specijalnim i posebnim izdanjima koje nam daju ovako neki umetnici kao što je Mel Gibson, čovek koji je prošao dosta zla da bi došao do dobroga, upravo je izgubio kuću u Kaliforniji. Naravno, znamo da Kalifornija, Hollywood, da je to ruglo i otelovljenje zla, a centar, pa možda centar pakla. Znači, ne bi me čudilo da je to druga kuća đavolova, ali ima dobrih ljudi. Ima dobrih ljudi, nisu sve jabuke trule. Mel Gibson je stvarno čovek koji trenutno pokazuje i govori o mnogim glumcima i, kako se ono kaže, razotkriva ih. Skoro sam nešto čuo da je pričao za Robert De Nira koji spava sa decom. Znači, ljudi. Otvorimo oči, Bog da nas vidi, da ste mi živi i zdravi. Kao što sam rekao, bacite like, bacite subscribe, kliknite na to zvonce i idemo